Jiggy on the beat. Dami ko bela dem senu dami femela ibi ko kola imiri to yi wolo na ina moko ka ko be iba e fa den duya de be ko no wolo me khalifa ilo ma duya kana se demi senu no be ki down ti wolo na de lama bi demi senu no be ki down ti wolo ba de la kalu ko no ton demi ba lo wolo na joli lama jigini do de ma bi bono ni saya de jedo iti mi o la ko wolo kele ma de na fili mama iti mi o la ko muso to de ko de la soko masandi tu manana moko to wi sunokola ne ba bi suda minanyu sanji ko re kile bi ba munu na ula bi se yoli la kila o tu me don fe se zeri tu sikida kondo tu manate muso. Salut internet Malium Mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambe ala jelena kaw fo ka walmando fo limini dantala ambe nyogombolo dande do manden soldaw et Pierre manika famille kaw fo ka walmando fo limini dantala ambe nyogombolo dande do o temenen ko fe anti katinina depuis bureau kono fo telegram sanfe kaw fo ka walmando fo limini dantala ambe nyogombolo dande do malien dem bela jelen ma fora jugmanka be folendo ni video en kono foli mini dantala kerengere nyana anti katinena manguru ani mamunu be pour que ka anti katinena souteni ka soro tonyo tuka kololo tuka inyaba anna digun kono inyaba na souffrance bela jelen kono yani ka do kuma kono be foli ba kerengere ka nyesi lexima no ye malinka yere ka foka walmando foli mini dantala on ye de fo be de bi ta fo malinka kola mais on ba do malinka e minye on ba do lexi e minye manka famille bela jelen folondo ni nyoronina anti katinina ka daw bela jelen bloka ani manka famille ani malien den nyuma bela jelen ko nyanga titirle se juru soro nya soro abembolo ntarata abembolo ala ka to tanoya neta minanana de atumbe ku sanjuli aminanana o esije werede o video ba damanade inshallah ni ala ka je ambe malien dem bela jelen fo ka wani mando malien manden kaw be yaye kanjum bora ay video ke kunju mendela ay video ke kayira malien dem munu ani munu sikira ka kuma francia kerengere nyana francia atari sigi faye munu na ka kuma ani atara consulat kono ki sigi ka kuma ni consili ni ambassadeur kanjum nano kuma kaunde inventé kano lu de fo réseaux sociaux sanfé ko consili enchi ambassade enchi ko min be malidon kungo la France kerengere nyana francia konko wala maliden nyuma be maliden jugum be ka wala arajo ka wala mijaw ka pour que diebe ka famu ka do ka foko gilate malendon ka francia on yore fo kuma kelendro mai yerede ni makire be ke shu yerede gele ka ni bo ire tanyala wallahi fentigi yakani bo yere tanyala mai yerede noya ifolo de ba santi juguma ifolo de ba santi yani mauki hinemine ibe kokola ire de laje to be demeni bagaye mimbo ko fe ça sur autre chose kanjum kumana
ay kuma baw fo de men nafa de te kaunjimu la o yekeleje flana manga ka kuma kaunjimu ka me nya maria lendo ka kuma kaunjimu ka kadala akuma na malien dembe de toyala surtout krengrenyana anti katina mi binambe kele kono bi akuma na ni olu de toyaye c'est pour cela que har ni ne kon nafa te kaunjimu la neta jabi mba jabi kadala mbe mamu nye bi mamu kuma dai ne bi ne kanga kuma olu nola hari mana ke fenfenye ni nafatila ni malidenw doya ne de kanga boka jabini ke malidenw nola simap sanishie me kanji mu bi jabini ka video de billahi bi mbe kaba ko la magade wallahi ay consiline ni ambassade sama kaseya femi yenga seben ko e folo ko e video were de mbe no video spécial de ko kande ote nyagabi ni video la de men ni ko ambassade ni consiline sama kana kunde bala daluya de bala adaluya na brevu be kanji mu de bolo aw de kanji mu yenyondo na ya soro ko katina ko problème ta awye mindo kanjimu dani tiete ay boka demanti de kanjimu yo kuma min fo ko ambassade de ya fo ko consul de ya fo na ya soro tiete kanjimu yen galonde sirawla ay boka demanti de aya demanti ko kanjimu ka boka tleka kuma nunu rectifier malien do nye ka ya fanyini malien do mbolode onyere fo ninkele abeke minya abe kodi billahi on be do jamana en kuna ni sebe yere mana on sitira on to nyini yere amma go te sebe nkola amma go be minna tono min banka jamana kono ani jamana koka anka famau sababu kama konsili sababu kama ambassade sababu kama wallahi soson kanyina lade on yode fo senite obe senite kono olubuka bara lai sukel be kuluba abaka bara lai asmu be kata abaka bara lai de ko ante kadna mo buka bara lai ande kana siga fi wallahi imana je be fara nyogonka en tant que anti kadna ka anka lanyini masabati foi manyana bo malikola aba kele foi madamine folo kele foi madamine aba foi madamine folo de on yere fo dongo do kele be kura on nye korode surtout ni mabora ka fen fo femi ndaluati bolo surtout ka kuma fen na femi na ita konona cordon eta geliya do eta torodo che ambi nanyi nyuri nanyi bla yoro mati kanu ble billahi jebebe tigela anga kanjimu lami yan folo horonya kele ne flate kanjimu horonte ete ladriye na ya soro ambassade de etita na ya soro consul de ni kuma kando edda kanjimu ngo malendo ndebe na do ko consul e jonye we kelenye flana ambassade yere jonye kanjimu yere jonya ya soro edonendo mali don feo me mamunu mamali de nya famu mamunu yere juga bu kono ka fara nyogona uka ka fara eka olude farla eka pour que kani projet ndo nyekoro kani discours dima pour que ka se gabo kanye fo malien de unye surtout krengre nyana francia chambe nyo ngolo de adabe to chemi na jalugo mabalima ambeta wo kono anto nyiri me ambe siraw sirata ko nkanyana bo solution fo itese ga lajo fo na so anteni na kili fo na so antanyere bolo ne kankele de fo ne bo de kaw sibe nko to la sibe ko ntanya to la nga kanjum lami an folo yabana joli be kenni tie na be kella da buko be ke bunya kono kasoro kuma jugu fota la la tie fo la mamali ambe soko na be se ka jamana deme jamana don ka do ko mi tie mi manipulation nina ko atargu ni ambe bado nina be damme kuma mo mata bala am kuma fo amu ko kera chomi me ko do kuma mali papier ko la ne o fo français ka o ye be se ka la yere zoka ngambe mali fendo be mali kera toto la hala mali ka mali ndebe nuna ka fendo ni état fait minte tien nete sendo la do la fasa bien ayrega kuma ko nina ko tien di flatte tien fana tise ka tla ka ke flay aw tise ka tien so amunu fana be ka fo kwa gele banka on ka tien so ngalonde do suva aw tay ngalo ye suva munu ba kele la kwa gele bu ko lu tay ngalo ye de ngai la meni kede ay munde fo jamana dem mana soro la halala en tant que an atonyondo ani deme kanga o deme yujumi konjimu o ye kelenye yere ga kuma ko ka fendo nyini leta fe femi no te tien ko wajibi ya leta ka on manga kake kanjimu depuis ni yoro la folombi joya parce que nana ibeka yoro la ibeka elira démocratiquement harna sur mali dombana ibeka la harna sur ayantono mundi ala wuli jamana do nyaayira abe place mina na manga amandanya harna sur asigrani sariya nu ya eli démocratiquement
ante jena ibeka beta de ema mau de la fitine pour que kulabo mado ka sa eno fait pour que ibeka kata jin beba contour la boye kelenyi je jamana cité mi sona ka fo ibeka kata ko parce que ibeka elira démocratiquement amanga ka kele we kirimu de mamunu nya kele sharia la ulu kanga datugude ulu kanga mine kata kiri de la folo e maulabo galo janfa kalabantia pour que ka ibeka kele ko abe place mina siglendo maude kuna no ulu ko tafe akanga fanga bla na ma bla herala abena bla bonne de la o ibeka intara sharia de sosorani ibeka tarafolo angata hayni mata itaka chila ntara soro quartier ni nako mo ba fo problème ni nako la ate franci ko mo kima bien depuis ya awba do kafo awba asimu wele ya awnye de fo ni kan bagabe asimu la antikatina mo de do kerengere nyana ne be sega fo ne 24 de do ni fe bagabe asimu la ne de do billahi o temunu kata rosi depuis ya asimu kanga don ka dia kan jimuye vraiment kana kuma ni toye we kelenye har na ya soro be kan soutenir de démocratiquement ni be kan soutenir politiquement ni be kan soutenir moralement vraiment ikana ne soutenir ne ya fari man ni nyoro de be sega kasimu sutura non te c'est fini mate kasimu kanuni kofe asimu kanuni kofe awa mate ke asimu fendi kofe ka sababu ke kanjumi ye kuma min fo tuaran ko ma kerengere nyana mamunu be tonyo kono kerengere nyana ale ere sigirani mamunu ka hakke nyini ni folo kanjumi ye kuma do fo kuma nunu manga ka fo de ama ye kuma fen fon po tieta kelen kono mba be décortiquer kelen kel har ni mini de ben soro ya wallahi ko quartier ni na problème de français ma tien fi mais mi de fo parce que ne tara métro dinga kono ntara terrain kono ntara bisi kono ntara foyer la ni mo kuma na keneka wallahi malien jijale malien sebekela malien me fait ni bon ils ont tout nos respect na mi denyo de no be ulu be balo manipulation ni kalo ni namara la do ba ke jamana koka ni ton toy ku yer korota ni association toy ka pourtinike menale ya akoko ay metro ni bisu ta sa so autre chose e de be wasone entre wasone munde be sisa akwa tara faila ni usigara ka kuma ay kan jimu nyinga horonya la aka baidi drabe sama kana horonya kono ne de débat ni kan jimuche kayira la kafo ni intellectuel de do ale be senité de kono na so ambe se ga débat ke amanya na bode choga ma sura la de ni ya ni baidi kam manipulation de pour que kam malien de on bla nyona pour que luka joyoro soro senité kono ga place do duma jamana enkoka ibe ke munde jamana enkoka ya waye ngalonde o kuma yerete ntu surtout mali kono député munumba mbolo mali kono kube ka diaspora est représenté mba fo j'ai dit je répète mba fo bela jelenya asimu ini sukel député tambolo ensemble kono bi temenen ko fe ni video en ko fe ko tiemi be kan we représenter ka temi famba de an ka représenter ale de diaspora ka représenter awa diaspora torona gele ya famba de ba donde à part de famba ensemble kono député munum be ku be diaspora kama ayu nyininga kwambe toro mi kono ku ba do wa kwambe ka kumba minke ko est-ce que ku ba don followa nous kumanana on toye autaru blaye aw yere ka intérêt personnel de ka masenité kono mais te ka diaspora est représenté famba malien dembe tugulembi ko e kelenye flana kerengere nyana diaspora ka mamunu tononondo iko tugulembi no fe fo domina nanyanga hake soro ko mana boala anya responsable awa ambe joyi ko fana papa kati boala à part de famba ante tiedo ante musodo senité kono de fembe kuma ka foko diaspora ibu yeredi fembe kuma jamana ko ka foko diaspora surtout kerengere nyana anti katina ka problème ka ibe kuma ni yeredi toya mete kuma ni anti katina toya ni mabe kuma na on toya senité kono bi o e famba drondi fomba dro à part de fomba ante chedo ante musoro ko diaspora mo ko anti katina mo ko faye ka da ka horonya na ka ladiriaka e mami nyo horonyo ma filimante wallahi billahi ma filimante kanjum ko lu tara faela ini faela mo kumana yala amunu siglendo faye kono sanjoli santa sambi saba awbe dairo kele mununa amunu be ya souffrance kono amunu be solinga wulila awdi afo kanjum ye ka fo kono ko gilate malende unkayawa ni horonya ikelenye kanjum tara fayo faela ni horonya ikelenye koni dambe yichi dambe ko ye chiedi aw kanga boka video spécial de ke kaira kanjum law tigera la horonya la ko nonte aw ka faila mo fembe ko abe gilia kono papier ko tonyo kono nina ko tonyo kono ayu tugu janfare
ayu tugu janfa horonya kono ayu janfa dambe kono billahi be tigilen be kanjum la de me kanjum be ka kuma ni mo munun toya yi o dia to mbora ka video inde kortige parce que abe mado de trofo abe yoro de fo yoro munu nu manga ni video en kono ani mado trofo ra video en kono olu to manga ka bo kanjum dani ko en kono atunganga ko analyser ka ba redema akabsa aka mado trofo akabsa aka tayoro do fo ko lu faraka me o e baydi ka manipulation de yo baydi minya sebe ka fo ko ale be ka diaspora ko ale bara chaman kawiye baydi minya publier ka fo télé la ka fo radio la ko ale be ka kati séjour nyini ka di malende o maya ko ale be ka kati nina la ka di malende o maya munu mo gele ya kono baydi miyo kuma fo de o kalabanti ni nafigi min bedi kele min bende o de konji mu manikile ni ke tongo ayu fo kambe nyona o te kele banga ede imana do wo kono diaspora ka olute tieso olute musoso fo ka buru fi aba kasimu ni ka mo ko banende de teti suteni musoti suteni anyo fo an ko ka kanjumu gede kanjumu ge kam boyla parce que kanjumu ye setane de alkhanas setane je nyogonde do kanjumu ye alkhanas de abe jowo jela horonya kono be ya dato ala ani chema jani musoma je mi madato kanjumu la de o bayira ka foko do de be halala ya dambe tiya do de bo wela yere la kasoro dambe tikite karimu ni kanjimu na suru halala e chi kuma mun boy da kono eta bu da kono ante jigi elaw parce que ga association folo mi unity ko jera ka sigi ne de bora ka ira malende ona odo ne fanna na ne banna na de ne de bora ka chi de malende oma kaira ka fo ni association mi flenie ni ntem mali joye numbe politique de no fe mi ta chi fa we bide ne de bora na video awa ne de bora na prebu beye ka ti réseaux sociaux sanfé awa labana o kelenge ebe kuma ni halala yoro jumi ebe kuma ni horonya ni dambe yoro jumi ebe kuma ni jamana jo yoro jumi depuis alaka ede jamana jo maulabo ku bla chali de la o chali kama palasi taraka di ema o chali kama bi ibe sinite kono mado su kama mado don su kama bi ebe sinite kono asimu bi wele ni yoro la ni faso kanu bila ko jamana don be tono min kono itafe kele were katige jamana kono itafe bala were kana jamana kono itafe mo were ka bla contour la feri ni ka kanjimu mabo yere la kwa kana kuma ni toyai hara kani suteni parce que ni mauma jera aya tigi bela gosi kelenkele e ma baydi yere ma gosia e bureau ke baydi yere ka kwa kanga 2 ans de prison de ki akanga milo hake jol de sara o baydi kele no de be nyombolo eni baydi jonye horonye folo aw shite horonye ini diko jera ya horonye ka aw jera nyogon ka ya manipulation ka ya ne bora ka nyefo mo ya labana to jumene la ibora ye video ki diko ka eni jonde jera ya mimma horonya yere dato ela ebe na kumani dambe ni jamana kanu yoro jumela mami horonya te mami horonya te mala wallahi dambe to tigila parce que mabi ga dambe de la je pour que ka ke horonya ka ke la dire pour que ka sika kuma maw karo ibe mun boy da kuna ke wale bila me foi te nyuma yala min ke wale be e kan jimula angata ne tara onina ko ka no abse ka passeport ni ni na bse ka bo atanga video bela jango te se ka ke parce que ambe kumba hamia ko mali papier ko dana ataka ko bemse ga mali papier ta kata la yoro min ka do fara ku yeche ko meke ya ayere mun bi sugu mo flobe après vous venez 24 de boloya mali kani passeport biométrique mimbe carte ni na glolem bala ngaloni janfa kande ana ko business kande mautara la bo business de la mau do you to francia pour que ko lawo business la chogo jumende la e balma munumbe mali kono oluku tegetan oluku togota ne togo min benna ya ko togo kelenta azi min benna ya ko azi kelenta ka passeport biométrique de la nay empreinte dum fana de bekenay passeport joli de la ni jamfa in kono ay fen jumende nafanye ni na ni passeport donné nyogona ay hera jumende la sama ni kololote o business kele ni ame papier yere ka respecter papier ka bonya ngo abe depa abe dla yoro mina yoro munu na abe dla yende business be ka ko yoro de la aw ko passeport min tumbe na tu make biométrique mo tonyona mo nyani na ko parce que ko abe be bolo boni mi ye biométrique ne ya ye sénégalais o mbolo mali sebe mbolo yu to yande ka labo e ka empreinte te foite maweru ka empreinte de baka maweru de u to ki u to we maweru de u jamu ku jamu ye maweru de u shiku shiye me abe bora yoro jume ko abe bora di sa son kele inde ko aw mo kele nu de bo business kele na aw be se ga jamana dem munum be ka foko e be nina ko gelela ko defo bukan nina la
aw kango de jatimine ka fo jaja ni mali denye parce que ni kam mali denya be ira yoro jumende la parce que ay nina ke malla nina koro de babolo ay nina ke ka koro o de mali denye rere so son kanga nyini o de ka problème la pour que akase ga résolu nga mo mi man nina ke ka koro nina koro te mo mi bolo sika kanga do o tigi de la aka mali denya la kanje mu netta do ebe sinite kono kumina ko amana ke chogo do seven koro do be ni mbolo ka ira ka foko ayake mali yoro do de la so sombe nyino de la o de ka problème kanga résolu bon mo mi prévu to tigi bolo ka foko a ni seven ba bolo seven mi ba ira ka foko abe mali ka ni yoro la akera ni sana akera ni watina olu de be ka mali sebenta olu de ka problème be ka résolu mais a donna ka fo eminye mali de halala e ka problème te résolu de no de fongo ni na koy abe résolu billahi na be keminye abe ko de ni min joro lendo haribi e kati ka tagali la de on ba kono de fo yoro mi fo domina na nyangal la nyini soro fo itambo ni kelen kono fo italla sagiko fo itanka vitesse perrana fo itato na be alerbo wallahi billahi angata na bi silon de ka bitigi kono ka place la mo de be ata bolo sebe nyini merila mo de be apta 40 de la ye police la mo de be apta passeport de la ye iba besra fo ko coxer ambe bien Mary e John Kalla sigi denye John de Mary sigi Mary be ka barake étape du de kono gouvernement ka représentant do de do police nunu ye John gouvernement ka représentant do de do passeport e rebe teme politique le nunu de fe carte d'identité be temo politique le nunu de fe bon hani passeport de la avec teme ni politique le nunu de fe pour que ka chien ku ka tampon ni ka fen kala ka black na ya kanji mu neta do ete fanga différence munumbu ni nyonte ibe bara naso jumende ke correspondant munumbu ni nyonte eta shido ebe senite kono kun jumende la chaw kana ta confuse kalambalu munu nyerete dien kalama kana to bla senite kono ku ka fere nyini ka bara ke jamana downi kana ne hakil nyuma nyote kan jimu nunu nyede wallahi mo ke sugu kono mo ka ke hore ka tiafo parce que olu kumbe aso ni na côté ni tara passeport ni na ambassade de France la na masoro ni urujikala ibe to yele ma be dora ke ibi tlaga yelema ibi doreke na nyana ni mi ibi tanu France e kuma fam ntena chia fonte jamu fo kana no fara kuma do korola ka to ko le video la mais ma ta nyere ka ko nyere chia mi ni o fo kuma itiko kanju mo chia mi yo chia donen do malien dembe bolo ka fo chia mi re de ga chia la goshi e ti ga chia la goshi de be bado juguro me yere mu chia faso nye folo o ekelenye be bado juguro me kechuko mumbula tachuko mimbula bebo do jien kono o dogolante molo mais ede nana ka jogara me ya ka banfuye ka jogara me ya ka labushi billahi jogara me do be malo ya ka dala ekera jogara me ebe ka kuma jogara me to yala wallahi amanduye kanju mungo ede jogara me ya ede achi be bado ere sia e minyere modeli sugumindo o dono ne bebolo ngode atomo o tijati ni be ya shia kodela on te ya shia kolade on be ya jamana kodela ante etini kola ambe jamana kodela ni ngalon tige jamana jola amba yirila ye kalabanti de ni nafiga ke jamana kola amba yirila ye nafigi de awa ni ma chiere fo be finyana de ante sira chiere de ante sira musonye de ambe kan ka hakide nyini ni te sekandeme boy ka chien fo horonya kama mebe ki yere matrafa kata horo na horonya e tlala ela kanji ora to nete kuma ka horonya kaw mebe kuma yoro do de lambo lu de ko tige moye ore nafa ga buka teme ere kuna ere kunturu nafa fo itila parce que alama barka do dado kan na we kelenyi alama barka do ere la e ban fera ka ba e kera fogon fogonde ni de la kan cousin do installé Dubaï c'était en 97. Ma première fois d'aller à Dubaï, c'était 94. Ntagal Dokera, 97. Vendeur de percal que je suis, où j'étais. C'est mon temps, mais comment dire vraiment, t'as fait un dado Luka Kumala. Ne be fin sur le moment, à son luta de Wari Yemine. Narama de Bito Kumala. Et puis, moi, Ntara Soleil, à Siglen de Belgique, à Nyon sur Dubaï. À quoi vraiment, en Kumana, n'allez plus de vous dans le Kosovo Katemeneka. Mais on vraiment ne va faire kata misala juste on va faire kata restaurant dans des euros donc on va voir ko bar Dubaï avec du café etc. des trucs comme ça à beaucoup non ko restaurant do ko je trouve tout ko libre service do ko à l'époque il y a des général là fait dirham là après 3500 c'est pas ko libre service do donc on do ko nek cadre ko ne kale balma ni ko e chodi kale to erere de Amadou Gambi
Ngo Mounié Nanani Amadou Traoré. Et non seulement tu Amadou Traoré, passeport burkinabé. Ako quand les visas ni mala kuma be kata masro. A obligé kata Burkina, kata papier ni ala ya demo la oda to atra Belgique. Quoi aller de on to ko Amadou ko Traoré kala tara ke to mi. Ba so hay ni na ko madame. Tu t'imagines? Mais un papier de la Belgique, Amadou Traoré de bala. Bon, on couvre ni na papier ta ibulo no be dala fo mo ko digital. On le donne papier de la digital. Kurana bi ofo ko mo chini mo chita tekele. Et puis qui fato. Ko kurana e munde fa ko kurana de na sura ko kurana de ayi ni nyero fonye parce que kurana ko la makala katemeneka ate fo do kurana la katemeneka makuma infama ko kurana de wa na sura ko kurana de ayo sebe nka se ga don parce que kuma intemena ntuloka non de kurana kuma ko ne ate se ka kuma oyoro ko wenga londe billahi wenga londe abeka balma ke min fotam kanji mununu te horonyo parce que muna okera jamana de banfuyera iyere wolo jamana iyere ka jamana sebe ere minye malien denye faso denye eta soro fo jamana were mo de bise ga so iyere ka jamana sebe fo ka do business ife nyo de fango be ba francia wallahi billahi nte dugu were do ni Italie te sugu tabali ni Espagne te sugu tabali ni Allemagne te sugu tabali en francia billahi hamba bali abe wolo min na waye kelenye vraiment et puis c'est qui bateau vraiment et puis c'est qui ici vraiment mais digital c'est gars vraiment misalala ni nana chien fo la digital ko ki to ko Amadou Traoré o yitege tawka flana ni ndara ni to ko doro ko Amadou Gandhi doro be mine parce que machine ma yira ka fo to ko fla bora ni digital kele ça veut dire que to ko fla utiliser donc et c'est ka fo ko ni na dio ni na fo doro be mine donc o kera sababu do tse ga ni na so parce que yire be bala o ba do ni ba jukoro bo fo ko no ka passeport du doro ga ni na ko bala mais ni te fo et comment va bien kanjumu bega kuma yoro dola na soro iko konsila mo de afi e janfa folo e kelenye après vous devenez bolo ne 24 nyo de fungo ne nga dalu de sigilendo ni ay ne be kelen kono ne tege ma dalen be fendo uka wallahi billahi malendo kemede do akoko ni nake ni ko be passeport ko muna inana lié passeport la nu ya lié passeport la ni mago bala domina ka fo ki be passeport labo ni tege da masinga doro ba fo kono koni ndisi e koni ndesi e ku de la kan nina ke ka koro ko ka passeport be bloqué ko dia to anana ka fo ko ka nina bo passeport la no kanji mo be retard law nyini gali ke consul mi nya fi nyana iyere ka kuma ni mo min tumbe o reve jara de vice consul na asuro de ya fi nyana anyini ga kwa prevu ni prevu ta ale bolo kwa prevu be ne bolo me abora ale de bolo ende adlena ale de fe ale de bolo no bala o dalu ya biya yoro kari nyoku kanwele nega prevu de be bolo nete kuma kun fete comme ma joli de be min ka passeport de la nina dronye ka soro otigi ma passeport de po ere ke folo e ku nyini ka tendro ni u nyini ka te ni horonya e kelende ko jamana kanu bila billahi be cin funyana e ma passeport de po ke imi tege da masinka passeport kande i kan nina doro i bo de ta i bo de empreinte ta i bo de depot ta ni kan nina i bo de ta nina kelende be do passeport la ka di ma kiwele ki katamine ka sori ma passeport de po yereki ko jona joli de temena oluka city sanfe ko du masutura de nu yere di edema billahi ambu faraya depuis ya folagara kana siga wala fi comment nya ta nyere balma chiala mo tse ga njala ko la parce que ni do fo bulo ta ko kole tu en restaurant jamana ni ka ba donc o tu de pour warati na mbena kalama Mali yere ni Afrique du Sud visa coûté scandale kera mo chama mo pays anglophone na jamana to fo bena passeport ta ya ta tieni ge Mali on kumbe afoko mo ta tieni ni Mali on to ko Mali on te ambe o fo ya ko eche ko ta ga fere bege ga Mali papier sécurisé nina beba do ajari amaje nina c'est sécurisé beba do mo ci to bon de mana la sakim na Mali papier parce que ate soro ere parce que o de problème be ro do de ka kanji mu makala awa manyini yere kalambalia do rontere amanyini yere ka famia alebe ga kuma nina yoro mina nina to yoro la sa che nina yere nana to ko mi yere kanju mu yeta do ngo nina nana carte électeur de dlali do ron kama nina nana ni ndron de kama wallahi non ta mana foi kama ebe ka fo ko ka jamana papier sécurisé an yo de fambe sa go yoro de la nina
pour que jamana yere papier yere ka sécuriser ni natede har nun nanani document wéré de ko pour que jamana papier ka sécuriser ate sécuriser mamunun be ka dla nolu make horonye mamunun be ka dla beta mamunun fe nolu make ladiruye abeta mamunun fe folu ku ba business de la folu ku ba suro fin de la pour que jamana seben ka sécuriser le wéré tala fura tala de tout tala tala horonya ni dambe ni jamana kanu ani tlenya o drone be se ka jamana papier sécuriser no te mu wéré de bologoni tunte ta wati mi ako ko ma sécuriser abe djembe bolo mais bi emprunté be yoro mina bologoni be ta harbi abe djembe bolo sécuriser be yoro ma sécuriser ka c'est état du monde là ni na ina fa du monde nya kono ni tialité na ina fa mi nya auto nye formalien de woni ngo papier aka sécuriser horonya de bake aka sécuriser dambe wallahi odron de bake laydu ka ta jamana ki kali jamana odron de be se ka to jamana papier be sécuriser wallahi ni malankolonta ni kodombalita ni mata mami natakabu ni mata ko horonya tala ni mata ko jamana kanu tala katani dabara ni kalanye aw ka jamana papier te sécuriser abe circuler jebe bolo me jamana dew nyere mununye jamana dew ni bolo baaje ambo de etalapi jamana wolo seben betla mamunun bolo jamana carte consulaire betla mamunun bolo anga passeport betla mamunun bolo olu de mason ka jamana tani horonya yu kalikanke minye ka barake jamana dewnye o de horonya madafa o de yato bi ma dewn be segen kono ya o de laydu matime ambore geliya kono ta ci horonya ikelende sa jamana sibe avec ni horonya de jamana site ko asibe be sega sécuriser ni woriye ko be sega sécuriser ni document wéré ko be sega sécuriser ni emprunté galon de do na so atumbe sega ka foko emprunté drone be sega sécuriser maduli dia ka passeport labo mali kono maduli dia ka nina labo mali kono kanana ya no ka passeport bu bolo ya femi mba sécuriser de mamun be barakero la nu kera la diruye nu kera horonye nu kera jamana kanunawe nu kera ku ka jamana seben de la pour que jien ka mali bonya abe de pa olu de la mali be dogali fen kono seben nu be boyoro mununa de ambo olu de ka tono kono anka wolo seben be circuler jien europe ambo tono kelende kono passeport kregete ambo jamfa kelende kono carte consulaire carte d'identité kregete ambo tono kelende kono horonya be yoro jumi ala te jigi kamele ko bla kana pour que kana mali seben sécuriser wengalonde seben nunu ande udla kurana kolote harisati bolono doronde do horonya de ba to dafa laydu kamimbini jamana che jamana kanum bi duskuna o de ba to dafa billahi a part de ça munde be foi te se ga dafa ni horonya te je koko pour que akake ka bonya kono ika karama sura kono ni horonya ta kono billahi foi te ni mali be ni ndinye de wori tiya te femerete tinyate de ambe jafa min kono horo munun be ka papier la ulu de make horonye ulu de make la diruye mamunun tara kablo o place nunu de o mo kele nunu de be ka business ke krefi amabo awfe yala chetri munun ko ni baka tampo munun ko ni baka an ko ni bado jebe bado malide on te sogo labo obe eta ka tamponde obe eta ka shinude shi munun baka i bebe leta de boloni eta te eta suru muso ta suru oba ira kafo awde aka horonya banfuye awde aka ladria banfuye awde jamana denya ke jamana langolo ye c'est pour cela que bi ambo jamana langolo ya kondana malien dente bonya jien rosi ngambe bonya de ni tebe ko nambe bonya parce que kakeni na ko so bi mais la net sur problème frappé tiers la eta ka da sigo ke kula oyi afuma ko erreur matérielle oui mo ta ko awroli ni la mais adonto machine to ube si ube jamu o mabama donc par misala la ne to isanjim ba misala betanyira to muzika misala wala de njim be sebeni n apostrophe d mais mo chamba ke DJIM hay mo ba bla réseau ni fo ba ko jim ne to te jim ne to njim n jim ne to ba ko n jim mais an kana jora ba kana njim du balé mais njim ni be fo n apostrophe d do c'est comme jay il m'a va moi bon ni ado ni ko jogora me ku haketo ya mawdo cedri jogora me bete ko ambe ka kuma ni ka njimu de parce que malankolo no bi ka je kono cedri no bi ka du kono abe beke malankolo or ke bete malankolo ay kan njimu nyininga ko jogora men kante ka foko asibenende wengalonde jogora me manasiki kamin kono abe kuma no kande no te jogora me kanyerete surtout o ka ke seben fenye surtout au ka kana be fotanda au ka kana be sebe tande wengalonde sa
imana sigi siya min kono akera bamana yo akera kagolo yo akera maraka yo o kankele ibe kumano odi me siya sidiri ibe siya de do me kantu bolo ko kami sebenu da wa kanyere tu bolo ka ko nindo ka kanye nu sigira flawla fla kande be fo nu sigira surawla sura kande be fo kanyere prepare la tigele tu bolo o jogora me we betede me be ka kanji mu de jabia parce que ni malankolon kumana iba jabi ni malankolon kande onjim mo mi ya do neti to ga me ya fama aya do aya se ko jim aklara ko anyami ka bana ni ta do woni taranoe awaso de be barake yoro mina njim ne be donc ale mena ye ka fo mi même machine to bu na o tekele on me fendo fa on me tba to on teteme aba fo non ni te to donc aba rejeter tant que manyela boy ka papier ko be bara namba d'abord ka bara be tie et ça au gouvernement no au faut-il de état là parce que moi mon blara bara nous se bara la we tieninge anga soma fona e mi nous fana état noé kada état fana ka deseka parce que mo ka soka au don état fana ils ont fait un gros effort mais doivent toujours continuer peut-être so mali ambassade de jamana belao peut-être sur salon yoro dugu do be no o be jamana tan duru ou bien tan o bebe nyana bo o dugu kelena e misala ya famu ni États-Unis ta kalaje États-Unis jamana jolibe c'est plus de 50 états consul jolibe mali bolo États-Unis jamana ko neta kedo na tara tete me sabananga mais ni o beta do be fo yoro do la déplacement à Galama aux États-Unis qu'on a mais ambassade de Washington bon moi nous be Afrique fait Amérique du Sud favela nous Mexico nous ani Bolivie nous na yoro ni Mali nous lukana na fait ni papier ni o bena ni yoro mina ibta soro o jamana imbe ibta soro folo mami Mali me avande Cuba bon na fora ko ti ka bo ale ka papier dati bana passeport dun dati bana ba itse ka bo fu passeport ka fal na fora ira saki ka papier renouveler pour que ka baraka renouveler ka contrat ka renouveler ka carte de séjour ka renouveler fi ka papier ka à jour bon document est mieux passeport de bon et mosoro mali ma se ka ta e no fe e dun se ka wuli ka ta ka papier tie bolo donc ni fera ba ki ka bara betien il be sans papier avec de la flana ni na kola qu'il faut reconnaître. Mais quand tu m'as dit que quelqu'un connaît ça, un beau de connaître ça. Et regarde comment papier importa ou passeport de passeport. Allez de bébé jamanaka pour que kasega bara nyinine pour que kasega Kenya sous la sabatine pour que kasega ire assuré au jamana nunga ou passeport de. Bon, na nana nina liola har na ma ke seben ko ta fanfelai. Aya tiki ka avenir chi ou ba machinya. Atiki ka avenir chi no. Parce que kasabu ki nina yere kunturu tere c'est ve nina numéro yere au yere de trompera nina yere de numéro la complètement parce que no de fonya na conseil ma chien finya non nina joli de be mau ka patoro sanfe nu yere kan nina u yere te o joli de be aw fenfe be senité kono aw ma joli de be surtout kelnganya e kanjum e donte senité kono e kan nina correction de kera la kadima ni be sega boki kali horonyaka na sura e horonde kuma ba yere wele horonye chogomide akanina correction de kera la kadama ti horonya ikelende wallahi horonte kanjimu sabana mimbe we kaloni namarade o teta no teche fomo ko binaire faux mineur mo nge wenina tayo be passeporta nu tara o beta jiga si ça ou doto ou ba no nous na go refoulé ou vous menez ou vous claquez la rétention là parce que ils sont rentrés illégalement visa tout boulot. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez passeport fli papier tout boulot ou vous les minéraux bon toi vous bara Schengen na ni minéraux charia la tsega ge wa jawo do fana ni ga majorité d'afara qui ga régulariser ka papier dit voilà ya faut quand jimu yo mbogo de faut saber pour que Mali reka avancer aka gelen quoi pour que en katanya fedi en ka damina nyere na folo ago ko fo minéraux de do konu nana to abu jamanaka ibu yere ke fo iminura ay kanji mu nyinga ko har obe malila ko hari malila ko abi anka sentanya ananga kalambaliya nanka kodombaliya odi amman kala non tabe muna mo bebo muna Senegal on bebo Senegali kana azil demande malila muna maru bena ko lui imineru ye nanka leta buta muna ngo chamambe ke malaya kanji mu nyinga sa wallahi doni tala
min be ka kɛ yan de a be ka kɛ Mali la mais munna Mali tɛ ka ta en charge parce que fɛn de tɛ Mali kun Mali y'a yɛrɛ labila k'a ka source bɛɛ ta k'a di français de ma mɔgɔ kelen ka milliard ta dɔrɔn k'i sigi dɔrɔn k'o du dilanlen t'a la foyi t'a la an b'o de dingɛ kɔnɔ o jamana si tɛ yen n'a tɛ jamana min kɔnɔ ni imineria min filɛ nin ye ko jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ a ye Kanjumu ɲininka nin na ko a jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ko hari Mali ko a bɛ kɛ Sénégalais bɛ se ka taa Burkinabé bɛ se ka taa aba jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka taa hari asile demander Mali kɔnɔ ko tiɲɛ sariya sigilen de don toujours que ka ɲɔgɔn protéger ka balo ɲɔgɔn kan balo cogo min ka di ye ka bɔ yan fɛ I kana kɔlɔ n'o tɛ maa caman bɛ ka asile demander o I bɛ ya kun jumɛn de la guerre mu labɔ Mali kɔnɔ gɛlɛya min don o ka jugu ni guerre ye o ye de aw minnu filɛ CNT kɔnɔ de n'aw bɛ ka sara min ta de aw kan ka sara ta kan min ka hɔrɔnya min ka ladiriya minnu ka baara minnu kan n'aw tɛ k'a lawaleya o de y'u labɔ n'u nana asile demander yan o de y'o maa kelen ninnu labɔ n'u nana kɛ immigrés ye yan aw bɛ ka milliards ta olu tɛ se ka fɛn bɔ a la a bɛ se ka millions ta olu tɛ se ka fɛn bɔ a la I se ye mun de ye ka bɔ jamana kɔnɔ I kana kɛ terroriste n ka bɔ jamana kɔnɔ a ka fisa n ka ko kɛ n ka jamana la min ni min man kan o de y'a to I bɔra nin kɛcogo la Kanjumu ma kalan I bɛ segin ka taa kalan de la yɔrɔ politique kɔni tɛ nɛn ka di ani bɛ ko dɔn olu tɛ kelen ye nɛn ka di kuma min mana di an b'o fɔ ani faamuyalen don olu tɛ kelen ye ayi e bɛ taa kalan n'i ta sera an tɛ katina mɔgɔ de la billa hari mɔgɔ min tɛ e ye minnu y'i bila ɲɛfɛ k'i ka kuma de a fɔ u ka mɔgɔ b'olu yɛrɛ de la ko ni preuve b'u bolo u k'a kɛ malidenya kama I k'a kɛ k'a fɔ ko an bɛ drapeau kelen I k'u kalo drapeau kelen na I ni preuve ka bɔ ka n'a yira k'a fɔ ko nin de ye preuve ye preuve min tɛ wuli awa o kɔfɛ ni ne ni preuve ma sɔrɔ ka bɔ wallahi liti n b'a jɔ ne y'o de fɔ a cɛ tɛ yen dɛ n'u ye preuve labɔ ni ne bɛ bɔ ni preuve ye n bɛ bɔ ni daluya ye Mali bɛɛ de don dɛ cɛ kelen tɛ muso kelen tɛ dɛ awa n ye layidu di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso ka consul ni ambassade ni gouvernement depuis k'a ta Asimu la fo mɔgɔ min bɛ dugu ma fo mairie de ko ni daluya b'a bolo katinina ko in kan preuve b'a bolo preuve min bɛ se ka ne ka preuve lawuli ka ne ka kuma ka labi n ye layidu di maliyɛn bɛɛ ma dɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan dɛ n y'a di ni malidenya de ye n y'a di ni hɔrɔnya de ye ni maa min ko daliya b'i bolo ninnu bɛ ka baara min kɛ ninnu bɛ kɛlɛ min na ninnu bɛ laɲini nin nɔfɛ k'u jɔ t'a la bɔ n'a preuve ye ne bɛ n gɛnli fɛrɛ mais n'o tɛ bagabagali tɛ dɛ n ye layidu di bɛɛ ma dasago fɔ tɛ dɛ layidu n y'a di bɛɛ ma o de y'a to ne tɛgɛ dalen bɛ min kan fo ka diɲɛ wuli cɛ tɛ se ka lawuli fanga bɛ sɔrɔ I bolo I bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais k'a fɔ ko I bɛ se ka preuve ta nin ko in kan ayi ne de ma don a kɔnɔ parce que ne tɛ dɔn nkalon kɔnɔ aw t'a dɔn ne tɛgɛ dalen bɛ yɔrɔ min kan o de y'a to e bɛ kuma hali donc mɔgɔw y'o de faamu sisan o de y'a to ji tagali fanga bonyana donc n'u y'o kɛ n'u donna u b'a fɔ ko non k'olu ye mineurs ye san 28 u b'a fɔ k'ale tɛ san 18 bɔ san 30 u b'a fɔ k'ale tɛ san 18 bɔ san 21 u b'a fɔ k'ale tɛ san 18 bɔ san 24 u b'a fɔ k'ale tɛ san 18 bɔ donc o bɛɛ bɛ jate mineurs ye a b'a fɔ k'ale san 17 voilà Kanjumu yɛrɛ bɛ ka yɔrɔ min fɔ yan c'est à dire a ye dimi don jɔn de la yan maa minnu wulila ka Kanjumu dɛmɛ pour que I bɛ ka taa maa minnu sara Kanjumu nɔfɛ maa minnu denw sara Kanjumu ninnu kumakanw nɔfɛ maa minnu tun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Kanjumu kun waati min na a tun bɛ ka IBK gɛn IBK ka tɔɲɔ binna maa minnu kan o maa kelen ninnu de ye asile demander yan IBK ka tɔɲɔ binna maa kelen minnu kan olu de nana immineriya la yan aw bɛɛ jɛra ka IBK gɛn k'a sababu kɛ kɔlɔlɔ de cayara tɔɲɔ de cayara o tɔɲɔ kelen e ye hɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ tɔw ma hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ e bɛ wuli k'a yira olu la sisan ja aw tun bɛ kɛlɛ fu de la ja aw tun bɛ mankanba fu de la minnu sara olu perdila minnu perdiliw denw na ko nafa ma y'o la i sar'u yɛrɛ de nin tɛ nin ye maa minnu sara ala ka hinɛ u la walahi n'o tɛ sara fu Kanjumu y'a yira k'u sara fu de hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn o de y'a to n'aw bɛ girin a ye politicien ninnu to yen Kanjumu yɛrɛ tɛ politicien ye depuis a waati ne de y'a kuma fɔ yan n fa nɛnɛ ba nɛnɛ mais ne ka foyi ma tunu n ko aw ma aw bɛ girin fɛn fɛn na ninnu nɔfɛ de n ko ne bɛ peuple de nɔfɛ billahi ne tɛ tugu ninnu kɔ n ko ninnu ye intérêt ɲinina ni place ɲininaw de ye aba ninnu bɛna maliyɛnden bɛɛ janfa ya place ko kama ya a wolola min na bi an t'a kɛnɛ kan an b'a kɛnɛ kan ne kana diya ye mais n bɛ min fɔ san kɛmɛ i bɛna valider dɔ b'a fɔ ale san 10 ni kalo 6 donc tubabu ka sariya la olu bɛ sariya respecté ni san 18 na o k'i ka ni passeport ye k'u bɛ irrégulariser ka taa bila naani bɛ yen de a ko tubabuw ka sariya la olu bɛ sariya respecté olu ta ye sariya de ye an minnu fɛ ni sariya tɛ yen ni adamadenya de bɛ yen ni kuma fɔɲɔgɔnya de bɛ yen ni bɛn de bɛ yen ni sigikanfɔ de bɛ yen munna anw ma se ka bɛn kɔ la maa minnu y'a sɛbɛn k'a bila ko nin tɛ wuli hali n'a kɛra i fa ye n'a kɛra i ba ye olu kɔni y'o respecté mais an minnu fɛ yen kumakan ka fisa ni sɛbɛnni ye
kuma kan o ka fisa ni sɛbɛnni ye anw ka jamana b'o taasira de kan n'o tɛ fɛn fɛn sɛbɛnnen don anw fɛ ngalon de don ni maa kelen kumana dɔrɔn o bɛ yɛlɛma maa joli de bɛ yen jamana sariya kan ka boli cogo min n'u ye jamana sariya poussé k'a jɛngɛ k'a bɔ yen ka violence kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ e yɛrɛ tɛ minnu sera caman de fɛ pour que ka sariya sɔsɔ parce que anw fɛ valeur bɛ kumakan de la mais valeur tɛ sɛbɛnni na anw ma valeur de sɛbɛnni na kun jumɛn de la parce que an b'a dɔn an yɛrɛ tɛ layidu dafa an ma valeur de sɛbɛnni na kun jumɛn de la parce que an b'a dɔn sɛbɛnni ɲɛ anw bolo fɛn wɛrɛ de ye mais anw bɛ hɔrɔnya kuma de fɛ anw bɛ danbe kuma de fɛ anw bɛ sigikan fɔ de fɛ o de nafa ka bon ka tɛmɛ sɛbɛnni kan ko mali bɛ nin taasira in de la sɛbɛnni caman bɛ ni sɛbɛnni sera de don kan jumɛn e kan ka ye assemblée kɔnɔ de n ko e kan ka ye prison de la ni sɛbɛnni bɛ waleya k'a fɔ ko anw bɛ sɛbɛnni de batu anw bɛ sariya de batu sariya min ye maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen se maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen jɛ ye ko a sɛbɛnnen bɛ yen aw ye min yɛrɛ kɛ aw ka ɲi prison de la a b'a sɔrɔ hali aw ka jugement o ma latigɛ fɔlɔ hali o dɔn ma fɔ fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnni tɛ batu kumakan o de bɛ batu ye donc ɲɔgɔn batu o de bɛ mali kɔnɔ n'o tɛ hɔrɔnya kuma min bɛ k'a fɔ o tɛ yen dɛ hɔrɔnya kuma tɛ yen dɛ sɛbɛnni tɛ batu yɔrɔ o yɔrɔ hɔrɔnya kuma kan'o fɔ ye parce que anw ye hɔrɔnya kuma kɛ place ɲini de anw ye hɔrɔnya kuma kɛ cɛya de anw ye hɔrɔnya kuma kɛ yɛrɛbaya de o dun t'a ɲɛ ye ministres tɛ se k'u ka baara kɛ ni maaba dɔ de ma taa ka ministres empêcher k'u bɔ yen députés tɛ se k'u ka baara kɛ hali président kunturu tɛ se k'a ka baara kɛ parce que a b'a dɔn sɛbɛnni min bɛ yen layidukan minnu taara n'a sɛbɛnnen don maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye n'an bɛɛ jɛra k'a fɔ ko jamana ka boli nin taasira de kan o tɛ valider tuguni mun de bɛ kɛ fo a ka taa maaba dɔ de ye maaba min bɛ kumakan f'a ye a ka baara kɛ n'o ye o b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnni tɛ batu depuis président fo maire sɛbɛnni ye anw bolo fɛn gansan de ye ya sɛbɛnni de bɛ yan anw ni fɛn dɔ de sɛbɛnniw ser'u ma i dara de la parce que ya da dɔ kan dɔrɔn tɛ batu yan i tɛ kumakan dɔrɔn minɛ yan fo sɛbɛnni parce que yan mago bɛ sɛbɛnni de la sɛbɛnni de tɛ wuli o n ko kuma bɛ nin yɔrɔ de kan anw ni mun de sera yan wolosɛbɛn sɔrɔla yɔrɔ jumɛn mali kɔnɔ mali dirigeants de wolosɛbɛn di o dilen kɔfɛ yankaw fana sigilen don kan kelen de kan hɔrɔnya kɔnɔ jamana o jamana wolosɛbɛn b'i bolo i n'o carte d'identité kan kan awa i n'o carte consulaire kan kan awa i n'o passeport fana kan kan i y'o jamanaden ye o de ye prévu ye o prévu bɔra yɔrɔ jumɛn n ko kɛlɛ de kɛra pour que i bɛ ka taa parce que mɔgɔw tɔɲɔna ka sabu kɛ o bɛɛ bɛ ka sɔrɔ mali kɔnɔ mais maaw bɛ ka tɔɲɔ maaw ka baaraw bɛ ka tiɲɛ papier tɛ ka sɔrɔ e ko ko prévu ko yan bɛ sɛbɛnni de batu n'u bɛ sɛbɛnni de batu an ni fɛn dɔ de sɛbɛnniw ser'u ma fɛn min ni leta yɛrɛ bolo n'o b'a la ni leta yɛrɛ ka siɲɛtiri b'a la o de ye yankaw la convaincu ni mali tɔgɔ ye k'a fɔ i ye maliyɛnden ye n'i ye jamu ye n'i si wa n'i bɔ yɔrɔ ye dɛ sɛbɛnni de bɛ batu yan de dabara tɛ o mali kɔnɔ dabara de b'anw bolo an bɛ ko bɛɛ yɛlɛma ni dabara de ye ko bɛɛ bɛ kɛ ni dabara de ye o de y'a to an ka jamana a ma taa ɲɛ sɔrɔ parce que an bɛ kumakanw de ta o kumakanw bɛ taa maabaw de da kɔnɔ maaba minnu bɛ san bi wɔɔrɔ i ma nafa kɛ jamana ye maaba minnu bɛ yen dɔrɔn k'u yɛrɛ kɛ maabaw ye jamanaden fagari minnu bɛ yen de n'u tugur'u kɔ k'u kɛ masakɛw ye k'a sɔrɔ foyi tɛ i yɛrɛ bɛ maa minnu ni kodɔn cɛ e yɛrɛ hakili ka ɲi ni maa minnu hakili ye mais k'i yɛrɛ hakili ban f'u ye k'i yɛrɛ mentalité ban f'u ye ka tugu maa dɔ ka hakilina kɔ ka tugu maa dɔ ka mentalité kɔ maa min yɛrɛ i yɛrɛ bɛ kɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min kan dɛ maa min tɛ sɛbɛnni don hali n'a bɛ sɛbɛnni don a tɛ sɛbɛnni baara kɛ e ka tugu o tigi nɔfɛ ten dɔrɔn ko nin ye karisa ye nin ye karisa ye an b'o de dingɛ kɔnɔ o de y'a to sɛbɛnni tɛ batu mali kɔnɔ dɛ ayi hali juges t'a batu o sɔrɔsi da jumɛn de bɛ mali kɔnɔ k'a fɔ ko sɛbɛnni de bɛ batu ye a tɛ batu ye o kumakan o de bɛ batu ye i ka dalu t'i bolo dɛ diya sɛbɛnni de bɛ batu ye a bɔ an ni prévu de sera yan o y'o ye fɔlɔ daluya min b'i bolo bɔ n'o ye parce que e tɛ se ka na n'a ye ni e ko bɛ na ni nina ye nina bɛ n'a jira k'a fɔ e tɛ e ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye parce que a bɛ yira k'a fɔ e tun delila ka nina kɛ i si ka ca 118 ye donc i bɛ kasolataga de b'o da fɛ i tɛ mineur ye donc tu as fait faux usage de faux hali ni diɲɛ bɛ wele tɛ sɔrɔ voilà depuis nin yɔrɔ la tugu kanjimu i b'a dɔn i tɛ kɔ dɔn fo immunité quoi parce que ka da la yɔrɔ jumɛn de la ani l'état bɛɛ ka jɛnkan de don l'état ye layidukan dɔ de d'a ma l'état ye sɛbɛn dɔ de d'a ma sɛbɛn min b'a yira yan autorités la k'a fɔ ko an bɛ se ka o la convaincre parce que yan justice a y'o de la convaincre dɛ mali l'état ye yan justice de la convaincre n'a y'a sɔrɔ maa minnu bɛ wolosɛbɛn dilanyɔrɔ la n'olu y'a kɛ yuruguyurugu ye i ye jamana de janfa dɛ o de y'a to an ka jamana bɛ ka ban f'u ye nin kɛcogo la parce que olu de ye wolosɛbɛn kelen in di n ko i bɛ nina kɛ i bɛ nina kɛ ni wolosɛbɛn de ni wolosɛbɛn tɛ mɔgɔ in bolo i bɛ se ka ravɛki kɛ yan i tɛ se ka kɛ o wolosɛbɛn min dira a ma yan k'a fɔ ko wa tiɲɛ la i kan ka ravɛki kɛ ni nin ye i ye maliden ye i bɛ jamana min kɔnɔ olu k'i protéger
ko siye ni no wolo sebe de tara avec ki no tara ne avec were yere mu de kanga ke chela ni kam mali denya a jelendo no gotala parce que ja mali dendo do ja atuni ni na ke ka koro aka mali denya kanga valider depuis ni nyoro la folo chela ni be fendo de ni jamana be nafa sura abono awa be ka fendo de ni femi ni jamana ya balala abe ka fendo de ni femi akanga sura ka jamana kono o soro baliya no kololo no toro o de yato bi anana ni jamana koka jamana kango yoro de laje kamiri katasi nunu ye gele ajumene traverser anye nunu je kalana inano de ni anyu je barala inano de ni mali don de do passer nina ya ira ka fo comme mali don de do ye nina ke mali kono nunu ka problème kan ga résoudre kanji mun ko ni en tant qu'intellectuel ni be kuma duru isigi ika analyse ke ni to don doro tay sigi jidala badala ika toga fenfli ba kono kisigi ka réfléchir très bien ibe ke kodona e billahi nyankali alala mo ni kodontila igere badaw ni jidaw la doro ibe na famia ni baso nyundunu kan mali denya o bayira ka fo ko blofuta nunu ka mali denya la negeni tala parce que nina koro bubolo o nina koro mumbu bolo nina koro inke wati ya yira ka fo ko o kanga hake do de sabati nunyi o nina koro ke wati o hake ayo jamfa o joyoro maduma o kala maduma o donia maduma ifana ya yira koma o yake au sagwe anfana be bo kata fenyini feminante na cheli do jamana ko me amera nyani de ke jamana ko ambaira femi mbanyire nafa femi bato nambe fe soro jamana ko ka o e nambe tla kan nina wereke comme au na so abi sega wolo sebe ndama wolo sebe de ditola o de dira ka fo ko ambe ni ndima parce que antuni jamfa ka ko o jamfa sara de kera wolo sebe nyo wolo sebe de kera kan nina ke au ko chokodi faba au law au makunu jako au ka fo ka fa beta abeta mi nina ko la ba fo ko passeport nina bo yona le autre problème de l'ambassade d'Ala ne tarane consul ne mais moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe consul ko do vice consul a ko le passeport de la malien et le kono ka dam ne passeport keme saba ani bi woro be ka tak keme nani ani ko do nous ya aske horonya e kelene depuis ya mamunu yere be France nous dini e jera ka sige ka conférence ke nyon fo lu tigeri la folo ay consul samana tigi horonya e kelende flate wallahi consul bado ebe ka kuma min fon galonde do wallahi billahi hari mo mi to consul tisiga da magani hari ambassade tisiga ni fo wallahi o jamana ti je kono jamana min consul be siga passeport keme saba ani saba de la tele kono wallahi ti mali tere jiebe kono ate a jamana ti même États-Unis passeport keme saba ni saba consul kilen ko de la ate kalo kono e joli sisa aya jati botro kalo kono e joli non tinye malien densité ti jo consulat la ba sur consulat da tukura kama passeport o e passeport bayiri gawdi passeport bayiri gaw et le fla passeport keme woroniko et le saba keme konontoniko et le nani bakeleniko e ni kalo be sa joli dedo Cléot les passeports keme sabaniko malidenya be yoro jume me horonya yere be yoro jume hanni mabe ngalonte minni chien bolendo sa iben galonde tike minni chien bolendo me kanan galonte fo maw ka don fo yere be ka munu yere defa e kado ka fo yen galonte me o bayira ki dambe de banfuye ko wallahi konjim e banfuyera de idado ka alama barka do ala na fura har la to e ka fo ko consul mo ko lu be siga passeport keme sabani ko dla tile kono jombe dawla har consul mo yere bu yere la jede e ba fo ko so na nya passeport to dogo de anu dogo de wa nu fere de u ba nu di jamana were mo de mawa o te malien de unyede o yengalonde passeport keme sabani ko na asuro consul de afie ko chietala ni ambassade de afie ko chietala ko na asuro passeport keme sabani sabai bode de la tile kono kwa nya faruma ku kata mali kono ko bayira ye mali de un tray be ande ka passeport de la ka di wali de ma jamana were mo ma me mali un be ka jiala ya tobla yoromi inyininga ku kana ni passeport to yi ko mali dombe kulela alama dongo consulat dala ka passeport dépoke ka passeport kata passeport retreke alama dongo olu te ku ka passeport soro o sababu kama ko lu be passeport keme sabani sabadla tile kono et le flow passeport keme woro ulai atete mo kade passeport keme sabani biduru tile kono et le flow passeport keme woro ja passeport de la malla wala bet la olu de ba har na bet la olu bolo elu tese mamunu masika kati consuleri bi sabadla tile kono olu bi sika passeport de la tile kono passeport keme sabadla tile kono
ni be kuma ni dambe ka kuma ni horonya ye denw de soro ye dem musomaw de soro ya cemaw de soro balmaw de bila sinjiw de bila ibora kabila baw de la kana ke sababu ye ni mo be dofo jogora mew ma ka soro jogora me be fanate parce que do be se ka dofo ema jogora me do be soro abo tigi toro ka soro e de yalla nyini amada bo ka jogora me be fana doya me e de nana kika horonya ni ka dambe ko de banfuye be nyana non dambe jamana ko kele de law consulat mogo ye e utiliser ni ambassade kayri la kodonti la ibe senite kono de mais ite papa kado wallahi ki kungulo c'est vite faut ita kono wallahi Glami a déposé jeudi lundi tata ouais il était tata on était dit mais France yoro malien munu be français aw ba donde hari corona in kono itumbe mogo munu ka passeport di itumbe mogo munu ka passeport di ka ci ka adresse la de i yere de be enveloppe ça enveloppe songo be bo e yere de ko haro fana kalo kelen teta na e kalo flatere i ka passeport be se kana ka semini kelen ku bolo ka kalo kelen ku bolo ka so de ka semini i ka passeport i ma ci ka adresse la folo de enveloppe e yere de ba sa l'état tasa or que enveloppe kanga bo l'état de bolo jamana min consulat har boîte à lettrité e bo che wati do la nanyanda do mali kola kongo jiwuli de don quoi malen don fana sigilen do wi mali kanyanga consulat be baral har boîte à lettrité au ka consulat la amunu be fayew la boîte à lettres ba au boloy mais le consulat général ka ko boîte à lettrité mais horonya be rodumi mali denya bi malien be malo yara nay billahi boîte à lettrité en boloy ambe munde kuna ko do mo te France min nana ka be passeport ni ko ba passeport sur hotel awa sisan koni anti katina kote tukunde awde beya sanjoli sambi saba am famunu bi am moke munun biya sisan an nenini teo an bado an tay be nyana bo halu mana nege mina unyina anti katina ka problème be résolu e wajibi da onye jamana dondi anto musala anto tolere we kelenye fulana an munun beya ka foko ko mo ma deli kata consulat la folo ku je passeport la ko malien dembe ka passeport be ta dima de be sigiro mina donc o bini mali de tio parce que i ka horonya to ante kumauka i ka horon kolonya ante kumauka mali de ba laje eye mun den sugu qualité sugu modèle sugu ye jamana de ni nyonte mali de kango laje sisa akofana mi enrôlement français malien be yoro utara fambe ko city bebse ka vérifier ka fo malien be yoro utara enrôlement la munbe baba ka enrôler pour que se ka nina soro o mo mu meni situation gono ou bien mo munu to ba do ulu ye papier mi ge nube barake na unana enrôler ka digital ta ou bien mine parce que to bu bala sa be papier fait di ma bi empreinte ta donc ni na ni papier wore wa fla de comparer e no maro ni na ta fo mi to me e go ke to ni mi fo to ko isanjim bon en na ka to wore fo ba do fo ah non to fla e kele mo kele donc mi mo la bo do bon to wu na o de famu bara yi pour de politique intérieure o yo mo tama ke sans papier parce que il tourne sigra ni papier folo mi wa ko bo saka bo oyre ngalonde arebe ka kuma ni minyira wa nasro mo mi ni renseignement di ma ko ka buna dalle ngalonde do avec mes jamana min na ni beti ka renouvellement na ibe papier di ma pour que ka se ko papier rempli ka laje munde bi ka papier nkono est ce que olu de filela ou be de filela e ba fe ka munde ke jamana min kono ya itogo ibe se ga yelema wallahi ibe se ga fembe yelema jamana nkono na ya chambe jamana ndonko ni munun kuma ni fe ku ye sambi sabakia inyininga itunte foi la kabo barakero la kanu da faila dro ka ke se sudu abana non te foi ko kuma yenga londi video injanyana apeli chamambe ka donku nyede tunganga bokata chidola me malide uhoronya ikelende na fabari te konjimula nimba ira ka foko problemu fembe nina kola ko consulat de nodonde ninkanga bela sobi ka donc afo kuma mimbe konjimuda consulat mi be francia consulat mi be francia ambassade mi be francia olu de ga problème de jaja olu de ye mo bloquer pour que sebe on kana corriger ah kanjumu de ya fo de a on tede ko bo problème kelen de kono ya awdu nye laydu de di mo ma horonya kama dambe kama jamana kanu kama ka fo ko awbe ni problème résolu na on nana ni fo kanjumu ko kanjumu ka bona yewa aw bolo ba lal sagi ko de wa aw bolo ba on tremble kamba no la wa aw bolo ba hakili tiye de wa non aw ya je depuis ni rola ma yere de billahi consulat mo ayu kuma kamme yemi fo kanjumu be na fo parce que ale yere de nu kuma na ku bo problème kelen de kono ya renouveler critère mon be fo fabriquer ni na de do ba do tissé o parce que to wu fala bando
parce que an ɲɔgɔn caman de b'u cɛ la minnu fana nationalité française b'u bolo u bɛ baara kɛ tubabuw fana ye fɔlɔ tun t'an dɔn u ye farafinw bila aéroport la ni ɲinako ka na komi anw tun tɛ chinois dɔn cogo min bon ne b'o dɔn an bɛɛ b'a dɔn ŋaniya juguya tɛ ne bɛ mɔgɔw dɔn a taara a ye passeport bila ka na ne yɛrɛ b'o kalama a dɔgɔmuso min dara o taara filanan taara ko mɔgɔ saba bɛɛ bɛ baara kɛ ni papier kelen ne bɛ mɔgɔ dɔn a taara. mais c'est pas o tɛ crime ye o ko France ya mɔgɔ naani bɛ se ka baara kɛ n'i ka sɛbɛn dɔrɔn ye o tɛ crime ye o parce que olu b'a lajɛ olu bɛ un taxe min tigɛ ka bɔ i ka sɛbɛn na i ka sara la de i b'o de ta ka bɔ yen parce que jamana k'a ka intérêt sɔrɔ n'o tɛ i b'a kalama o i b'a dɔn e bɛ baara la yan e bɛ baara daminɛ sɔgɔma a bɛ 7 heures de ne fana bɛ baara la yan fɛ ne bɛ baara daminɛ 14 heures de nin fana bɛ baara la yan fɛ a bɛ papier kelen de n k'u b'o kalama mun de y'a to an ka jamana ɲɛmaaw hakili datugura ta mun de la han an bɛ ko dɔ ka tɛmɛ français ka de yan anw kalannen don ka tɛmɛ français ka de i b'a dɔn mɔgɔ naani bɛ ka baara kɛ ni papier kelen ye e de bɛ ne bolo yan e de tɔgɔ ye 24 ye e de bɛ ka baara kɛ yan fɛ tugun e de ye 24 ye e de bɛ yan fɛ e de ye 24 ye olu b'a lajɛ 24 bɛ sara joli de ta kalo kɔnɔ an b'a dɔn a kelen tɛ ka nin baara in bɛɛ kɛ mais o sara in kɔnɔ l'État kan ka joli de sɔrɔ a kɔnɔ n ko nin dɔrɔn de don cɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye jateminɛ de tubabu y'an jɛ nin de la quoi y'an jɛ nin dɔrɔn de la bilahi an kanji minnu ni ninnu de bɛ ensemble kɔnɔ Mali tɛ yen bilahi an ka tiɲɛ fɔ Asimu ɲana maaw ka k'a fɛ maaw ka b'a la a bɛ dépend ka ni kanji de tɛ ɲɔgɔn fɛ a k'a lajɛ kanji ni maaw ma jɛra hɔrɔnyama tɛ mun ni ɲɔgɔn cɛ n'a da ma to kanji la ani maaw ma jɛ n'a ma bɔ ka mɔgɔ min gosi bɛɛ ɲana o b'a yira ko danbe t'a la o b'a yira ko hɔrɔn tɛ mais ala ye barika de bɔ a ka ko kɛtaw la ala ye barika bɔ a ka dadɔ kan de la ala ye barika bɔ a bɛ min bɔ a da kɔnɔ de n'o tɛ a tiɲɛli nɔ tun bɛ caya dɛ o kama malidenw tigɛra la o kama bɛɛ y'a lajɛ k'a fɔ kuma min bɛ bɔ a da kɔnɔ barika t'a la mɔgɔ kana jigin a la ne yɛrɛ tun tɛ video k'i kan o n ko mɔgɔw de ko ko n ka bɔ komi i yɛrɛ ko ko konsili de y'a fɔ ko a bɛ passeport 300 dilan tile kɔnɔ 350 dilan tile kɔnɔ maliyɛnw a y'a compter passeport 373 tile o tile o bɛ bɛn joli ma fɔlɔ hɔrɔnya kama de a ye taa konsili ɲininka aw ka taa ambassade ɲininka ni janfabagaw bɛ diaspora kan bi wallahi ninnu de don dɛ n y'o de fɔ n ko konsili ni ambassade tɛ k'anw fɛ fɔ ka diɲɛ wuli n'u ko k'u bɛ se k'an ka problème résoudre nkalon de don kumakan duman ni tiɲɛ tɛ kelen ye kumakan duman ni tiɲɛ tɛ kelen ye problème in fana a bɛ résoudre a bɛɛ tɛ sira o sira k'a bɛ résoudre fura foyi t'a la parce que an b'a dɔn an tɛ to nin kɔnɔ an tɛ to nin kɔnɔ solution de bɛ ɲin'a na solution ɲin'a na o solution ma ɲin'a la o ambassade min b'anw kɔni bolo yan konsili min b'anw yɛrɛ bolo yan anw yafar'o ma k'u ka taa ambassade min bɛ yan n'o ye Abdalaye e ma nommé fɔlɔ e y'i ta kɛ ka taa don kanjimu de kan e tɛ hari maliyɛndenw tɔgɔ yɛrɛ de e t'u tɔgɔ ni jamu bɔ ɲɔgɔn na e ma hari nommé fɔlɔ ka kɛ ambassade ye e bɛ taa don kanjimu de kan k'a yira k'a fɔ ko maliyɛndenw bɛ nin kɛcogo la aw bɛ se ka mɔgɔw sutura wa aw bɛ yan ka fasodenw de sutura aw bɛ yan ka don fasodenw de jigi kɔrɔ nka sisan aw bɛ yan de ka fasodenw wɔyiba n'i y'a ye k'an feere Faransi la n'i ye Faransi bɔra an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kalama fɛn wɛrɛ tɛ o aw de don mun de y'aw bila la dafegiya nata jɔyɔrɔ ko o de bonyana ka tɛmɛ jamana kanu kan o de bonyana aw bolo ka tɛmɛ jamanadenw aw nakun kɛra olu minnu ye ni jɔyɔrɔ de bonyana maa ma i bɛ ɲinɛ i nakun yɛrɛ kɔ bilahi parce que ni jɔyɔrɔ bonyana i bolo ka dama tɛmɛ e b'i yɛrɛ de ye jɔyɔrɔ sanfɛ tugun ka i mako tɛ jɔyɔrɔ in na pour que ka baara kɛ jɔyɔrɔ in baara ka mɔn konsila ninnu tɛ k'anw sutura de aba konsili fɛn fɛn b'an bolo Faransi yan surtout Kɔjo ani Hervé Jara ani Makalu k'a ɲɛfɔr'u ma k'u ka taa Mali kɔnɔ de k'a fɔ Asimu ye k'a jɛya k'a fɔ Sukeli ye k'a jɛya konsili min bɛ yan a tɛ yan maliyɛndenw ka hɛrɛ ɲinini kama vice konsili min bɛ yan a tɛ yan maliyɛndenw ka hɛrɛ ɲinini kama Makalu min bɛ yan a tɛ yan maliyɛndenw ka hɛrɛ ɲinini kama an ɲɛfɔr'u ma de ye maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ yan an bɛ tɔɲɔ o tɔɲɔ kɔnɔ olu ka tɔɲɔ de don a gouvernement bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ olu ka gɛlɛya de don dɛ ɲɛmɔgɔya k'i bila biro kɔnɔ o ye sutura de ye mais sutura birifini olu y'o fara de bilahi y'o fara k'o ban f'u ye de maliyɛndenw kun na donc an bɛ min ɲini aw fɛ ninnu konsili ani vice konsili ani Makalu k'u ka taa nafa foyi tɛ ninnu na yan mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ na an n'u kan ka bɛn min na baara ka kɛ komi maliyɛndenw a ka di maliyɛndenw ye cogo min a ka kɛ ten dɛ pour que an ka problème ka résoudre mais ninnu kɔni u bɛ taa i t'an représenter yan aw an tɛ jɛn n'a ye fana o ye kelen ye filanan CNT kɔnɔ cɛ tɛ muso tɛ min b'a représenter ka tɛmɛ fanba kan ni maliden min ma fanba kanu
i ma k'i yɛrɛ fɛ ni maliden min b'a tugu fanba kɔ o k'i to jamana kɔ kan k'i to diaspora kan o b'a yira k'a fɔ hali e yɛrɛ bannen b'i yɛrɛ la bilahi gɛlɛya t'a ka tɔɔrɔ t'a ka di a ko an bɛ tuni min kɔnɔ de ka yɛrɛ a ye n kɔnɔ a kɛra su in na wa a kɛra sini ye o inshallah n bɛna surprise dɔ bila n ka page sanfɛ mɔgɔ si kana siga fiyewu problème in bɛ résolu de an bɛ n'aw solution t'u bolo an bɛ solution di ninnu ma ni taayɔrɔ t'u la an bɛ taayɔrɔ di ninnu ma n'u b'a ɲɛnabɔ n'u t'a ɲɛnabɔ an na sigi ka ɲɔgɔn lajɛ a bɛ wolo min na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la sali internet an bɛ pɔn jukɔrɔ u taara ni dɔgɔ ye dɔnni kisɛ bɔrɔ kalama ye sababu bɛ kalifa i la mama yala di mɔgɔw ma Morina sieti aebi soma sebe ngalondola ni siti foina fiki jatu wolo nai